ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀରେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୈଳାସ ମହାକୁଡ଼। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର +2 ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଉତ୍ସାହଜନକ ଭାବରେ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ଅନଲାଇନରେ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀ 2024 ମସିହାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। 2025 ଜାନୁଆରୀ, ଆଜି ହେଉଛି 15 ତାରିଖ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷରେ ହଉ କିମ୍ବା 2025ର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ହଉ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀ ଏକ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁକ୍ତ 2, ଯୁକ୍ତ 3 ତଥା ପିଜି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର +2ର ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଯେଉଁଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବେଶୀ +2 କଲେଜ ଅଛି, ସେଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। এটা ହେଉଛି ଆମର ଫିଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର। ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀ 2022 ମସିହାରୁ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଏଇ ହିଷ୍ଟୋରୀ ବିଷୟର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। এটা +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଷୟ ରହିଛି କ'ଣ? ସ୍କ୍ରିନରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର ଇତିହାସର ଉପାଦାନ କ'ଣ? ନା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ବୈଦେଶିକ, ବିବରଣୀ ଓ ଅଭିଲେଖ ଗାରିୟ ଉପାଦାନ। এই ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ସବୁ ରହିଛି, ଏ ସୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା এই ଅଧ୍ୟାୟରେ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଏଭଳି ଭାବରେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତ +2 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ତାଙ୍କ କଲେଜ ଖୁବ୍ ଦୂର। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ହେବ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝିଲା ଭଳି ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁକରି ତୁମମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ସହଯୋଗ ହେଲେ ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି UGC ନେଟ୍, PGT, OPSC PGTରେ ଖୁବ୍ ଖ୍ୟାତି ପାଇଛି, ଖୁବ୍ ଆଦର ପାଇଛି। ଠିକ୍ ଏଇ +2 ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାହା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରିବ।
बा अत्यंत आदृत हो पार। तो आज जो विषय रही जे भारतीय इतिहास रो उपादान आमे भारत कहले आमे समस्त को बुझा पड़ुथिबो जे भारत कहले आम देश एवं इतिहास कहले अतीतर घटना गुड़ी को आमे बुझू जो इतिहास माने घटी जाइथिबार घटना रो जो अवशेष थाए से अवशेष को आमे जेतले अध्ययन करू आमे ताकू इतिहास बोली कहू। तेणु करी इतिहास जेभली भावरे पाश्चात्य बा विदेश रे रचना परंपरा थिला बा रहिची सेही भली परंपरा आम भारत देश रे नाही बा नथिला। कारण ग्रीस रो जो प्राचीन समय इतिहास हेरोडोटस को द्वारा आरंभ हुए। तेणु करी इतिहास को बा इतिहास विषयर जनक हेरोडोटस को मध्य कहा जाए। ठीक से भली भावरे रोम एवं ग्रीस ए दुईटी सभ्यतार इतिहास जो इतिहासकार माने रचना करिसंती ताहा खूब उत्साहजनक। किंतु भारत देश रे आम प्राचीन बा आम प्राचीन समयर मध्ययुगीय समयर इतिहास सेमिति खोदायित बा रचित हेकी रही नाही। आमर इतिहास कहिले आमे आमर पद्य पुराण ग्रंथ को आमे बुझू किंतु आमे जे इतिहास खोजिबा नाही इतिहास लेखिबा नाही ए कथा नुहे। आम जो उपादान रहिची जो ऐतिहासिक उपादान रहिची से उपादान रु आमे इतिहास रो भग्नावशेष को खोजिबा। जेमती मु कहली प्रत्नतात्विक उपादान अभिलेखागारीय उपादान बा विवरणी उपादान ये सब गोटे गोटे उपादान आमको इतिहास लेखिबा पाई सहज हब। तेणु करी ए विषय रे कौन सबु प्रत्नतात्विक उपादान रहिची कौन सबु अभिलेखगारीय उपादान रहिची से सबु विषय रे आमर प्राचीन तो जो छाड़ी जाइछंती से भितरे आमे इतिहास को खोजिबा सेई तथ्य को देखिकी गोटे तथ्य भित्तिक इतिहास लेखिबा पाई हेले आमको सबु बेले आमर प्राचीन विषय बा प्राचीन रे थिबा शिलालेख प्राचीन रे थिबा पोथी बा आमे देखुथुबा मूर्ति बा आमर माटी तले थिबा विभिन्न पदार्थ धरंतु माटी तले थिबा एक सहर रु आमे जानी पारिबा जे आमर इतिहास बा आमर पूर्वज मानकर जो कला कौशल किमती थिला गृह निर्माण रो। तेणु ये सबु जो उपादान रहिची उपादान को संग्रह करिकी गोटे इतिहास रचना करा जाई पारे। तेणु करी से जो सोर्स रहिची जो उपादान रहिची से उपादान विषय रे आमे आजी बा आसंता क्लास रे आमे आलोचना करिबा। ये थिला तम मानक पई एक इंट्रोडक्शन क्लास। आशा करिबी तम मानकु क्लास टी निश्चय भलो लागिथिबो। जदि तमे हमर वेस्टर्न एकेडमी रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी नाही ताले शीघ्र शीघ्र सब्सक्राइब बटन को दबेई सब्सक्राइब करो एवं हम यूट्यूब चैनल को जो वीडियो गुडा को आसुची ताकू मूलरू शेष पर्यंत देखिबा को चेष्टा करो। थैंक यू। आज पई रहिली। नमस्कार।